ಉಡುಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೀಗ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವಳದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈಗ ಈ ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬೆರಳಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ? ಅದಿದೆ ಮೇನ್ ಗುಡಿ ಕಲ್ಲೇ ಐತಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲೇ ಐತಾ. ಕಲ್ಲೇ ಕತ್ತಿದಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲ. ಇದೇ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. 15th-16th ಸೆಂಚುರಿ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಕಟ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಫಟಿಕ್ ಶಿಲಾ ಹೆಸರು, ಗುಡಿ ಹೆಸರು ಫಟಿಕ್ ಶಿಲಾ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ फटा हुआ है ऐसा। हाँ ओके। ये देवालय रामायण के संदर्भ में क्या घटना घटी है इधर? राम जी इधर 4 मंथ रुका था। 4 मंथ यही प्लेस में? ये प्लेस में। हाँ। ये सीता माता को ढूंढता इधर आया था। ओके हाँ। ये प्लेस में 4 मंथ रुका। ये प्लेस का महत्व है हाँ रामायण में कि राम जी का इधर सभी सुंदर काम हुआ है, जिसको रामायण में सुंदर कांड बोलते हैं। सुंदर कांड। हाँ। सीता माता को ढूंढता इधर आया था। हाँ ओके। इस प्लेस में आया तो टेंशन में आया। हाँ। इधर नॉर्मली राम जी नहीं आया था। ओके। ये प्लेस में राम जी का सभी टेंशन सॉल्व हुआ। ओके हाँ। ये प्लेस का मतलब सीता माता ढूंढता हुआ है, मतलब किधर है पता नहीं। ये प्लेस में मालूम पड़ा वो लंका में, ऐसा हनुमान बता रहा है। ऐसे हनुमान जी इधर ऐसे करके है। वो सीता माता को ढूंढ के आया लंका से, प्रूफ लाया चूड़ामणि। वो भगवान को अर्पण करते, घुटने के बल पे बैठा है। वो हनुमान ने यही प्लेस में अर्पण किया था। अर्पण कर रहा इधर ऐसे है। हनुमान जी है ना ऐसा चूड़ामणि अर्पण कर रहा है, घुटने के बल पे बैठा है। राम जी योग में ऐसा बैठा है। सीता माता कमल के पुष्प के ऊपर बैठा है। ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರೇ ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ದೇವಾಲಯ. ಮಾಲ್ಯವಂತ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಂಡೆಯ ಆವರಣವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದೆ. ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सुहावा शुक्ष मित्र के